have egg, side up. One scramble, one side. So, One egg, side. pwede kang mag kung ikaw ang gusto, kung pwede side up, pwede scramble. Bacon. So, Add to bacon. Thank you. hello, good morning, Crimson. Yeah. Hello, good morning. Morning here at Crimson Resort and Spa. Yan mga ka-idol, ganda rito mga ka-idol. We're going to have our breakfast. Yan. Yan mga ka-idol, dito tayo. Breakfast. Yan. We have egg, side up. One scramble, one side. So, One egg, side. pwede kang mag kung ikaw ang gusto, kung pwede side up, pwede scramble. O kuasad. Bukas yung plate number. Usaha mag-isanap is iyahan na. Yan mga ka-idol. Ikaw sa tubig. Wow. Ito. Gusto ka bacon? Bacon. So, Add to bacon. Thank you. natot sa nato.
Yan mga idol. Grabe. Unlimited dito. How's your breakfast? Ayun ang daga. Ah. Ayun ang